ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तयेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। 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 नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वरनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प पुष्प सुपर्जिताय तस्मै मकराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनपदपुंजार्य रक्षास्फुरनाशकाय श्रीणकंठाय वृक्षदयाय तस्मै शिखराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभ वैशातर्य सुनीन्द्र देवर्जित शेखराय चंद्राकवैशनपनाय तस्मै वकराय नमः शिवाय। यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाकस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवपुराण बा शैवपुराण प्रथम खंड दक्ष यज्ञ ध्वंस करिबा द्वितीय भाग। बेढ़ी रोही चंते विष्णु कर चौपास देखी वीरभद्र खेले मनरे हरस मराल बाहने बसी कुशपात्री घेनी सत्यलोक ठारू आसी चंती पद्मजोनी तांको संगे चारि वेद रूपवंत होई सनत कुमार आदि आसी चंती तही पराशर मुकुंडादि बहु ऋषि गण मार्कंड कपिल न अंगिरा वचन अगस्ती पुलक व्यास व्यासपुत्र सुक दुर्वासा विश्रवा जमदग्नि विभाण्डक पन्नत्र नारद आसी देव ब्रह्म ऋषि यज्ञ स्थाने आसीचंती ब्रह्म संगे मिसी तपलोक ठारू पुणी मरीचादि मुनि आसीन सेठारे चंती शिष्यगण घेनी सनक सनंद आदि सप्त ऋषि गण वनलोक ठारू तही आसीचंती जान शपथ मुनिक तुले मिसी पितृलोके बृहस्पति आदि जेते प्रधान याज्ञके अग्निस्वाहा आदि करी पितामह गण जे यज्ञ को आसीचंती पाई निमंत्रण स्वर्ग भुवन रु आसी छंती देव गण कहिबा तो हिरु बाची तोके नाम शुण सुधर्मा सभाकु संगे घेनाइबा सब आसीचंती दक्ष ठारे देखाई सद्भाव ऐरावत पृष्ठरे जे आरोहण करी विजे करी छंती करे कुलिस को धरी मस्तकरे टेका होई अछि पाट छती आलम्ब विलम्ब बाना उड़े पंती पंती अमलन बास तुले पुष्प पारी जात नाना रत्न होई अछि अंगरे भूषित फर फर होई ओडु अछि निस दाढ़ी अतर लगाई अग्रे देइछंती मोड़ी हृदय देशरे लंबे स्वर्ण पद्म हार अंगरे विराजे नाना विधि अलंकार कन्नरे कुंडल सोहे मस्तके मुकुट नवरत्न तेजे दिशे झट झट
ପାରୁଷରେ ବେଢ଼ିଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାର କଗଣ କହିବା ତାଙ୍କର ନାମ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ବିତିହୋତ୍ର ନାମେ ଅଗ୍ନି ଦୀପ୍ତିମାନ ହେୟ ଗାତପତ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣାଗ୍ନି ସ୍ମତ୍ୟାହବନୀୟ ଅନୀଳ ଲୋହିତାଦି ଯେତେ ପାଣ୍ଡୁବନ ଶିଖା ଦଶମ ଅନଳ ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ଶିଖା। ହବ୍ୟବାହ କବ୍ୟବାହ ନାମେ ଅଗ୍ନିବେଣୀ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାରୁଷେଛନ୍ତି ଆଦେଶକୁ ମାନି। ଯମକାଳ ବିକାଳ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଚିତ୍ର ଗୁପ୍ତ କିଙ୍କର ଗଣକ ମୂଳେ ଛନ୍ତି ଅପ୍ରମିତ। ନୈଋତେ ଅଛନ୍ତି ସର୍ବେ ରକ୍ଷଗଣ ଘେନି ରୋଗକୁ ଔଷଧି ଦିଅନ୍ତି ସେହି ମହାଜ୍ଞାନୀ। ବରୁଣ ଦେବତା ଯହୁ ଜଳ ଅଧିପତି ସେ ସବୁ ଜଳକୁ ଘେନି ପାରୁଷେ ଅଛନ୍ତି। ଲବଣ ଇକ୍ଷୁ ଯେ ସୁରା ସମର୍ପି ଦଧି କ୍ଷୀର ମଧୁର ଜଳକୁ ଆଦି ଶପଥ ସାଗର ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଯମୁନା ଗଙ୍ଗା ସରସ୍ୱତୀ ଋଷିକୁଲ୍ୟା କୃଷ୍ଣାବେଣୀ ନର୍ମଦା ଗୋମତୀ ପୁଷ୍କର ସରଜେ ଭବାବଦାବରୀ বেবা পুন পুন অরুণা দেজে কাবেরী মহানদী ব্রহ্মানদী প্রাচীব চন্দ্র ভাগা গণ্ডুকী সুবর্ণ রেখা মুদ্রে মুদ্রে ও পগা ଏହି ରୂପେ 3 କୋଟି 500 ଲକ୍ଷ ଆନନ୍ଦ ନଦୀ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଯେ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ସେ ସକଳ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଧରି ଯେ ଯାହାରେ ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବରୁଣ ସଙ୍ଗରେ ପବନ ଦେବତା ସେ 49 ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ମରୁତ ଗଣ ଘେନି ଯୋଗ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଧନପତି କୁବେରଙ୍କ ତୁଲେ ଯକ୍ଷରଣ ଗଣ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞେ ମିଳିଛନ୍ତି ପିନ୍ଧିଆ ଚରାଭରଣ ଶଙ୍ଖନିଧି ପଦ୍ମନିଧି ମକର କୁମୁଦ କଚ୍ଛପ ଯେ ମହାପଦ୍ମ ନୀଳ ନୀଳ କୁନ୍ଦ ଦ୍ୱାଦଶ ଆଦିତ୍ୟ ପୁଣି 16 ନିଶାକର ବୃହସ୍ପତି ମଙ୍ଗଳ ଯେ ଶୁକ୍ର ଶନିଶ୍ଚର ବୁଧ ଗ୍ରହ ବିଦ୍ୱାବସୁ ଅଙ୍ଗାର ପନଗ ହାହା ହୁ ହୁ ସହିତରେ ଯେତେକ ଗନ୍ଧର୍ବ ନାରଦ ଡୁମ୍ବରୁ ଆଦି ଯେତେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ତାଙ୍କ ସହିତରେ ମିଳି ଅନେକ ଦେବର୍ଷେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସହିତରେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ରବିବାର ଆଦି କରି ଶପଥ ଯେବା ଶପଥ ବାରର ପ୍ରତିପତା ଆଦି କରି 15 ତିଥି ଅଶ୍ୱିନାଦ ନକ୍ଷତ୍ର ଯେ ସମ୍ପଦ ସପଦ 20 ମୈଶାଦୀ 12 ରାଶି ତୁଲେ ହୋଇ ସଙ୍ଗ ବିଷ୍ଣୁବକୁ ଆଦି କରି 27 ଭୋଗ ରବି ଆଦି ଅଟନ୍ତି ଯେ କରଣ 11 ପ୍ରଭାବ ବର୍ଷକୁ ଆଜି ଆଜ 60 ବତ୍ସର ଅଂଶଦଣ୍ଡ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେ ଆୟନ 16 ଋତୁ ଯାଗଶାଳେ ମିଳିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷ ଯାଗ ହେତୁ ମାର୍ଗଶିର ଆଦି ବାର ମାସ ତହି ଠୁଳ ରବ୍ୟାଂଶନି ଦିନାଧ ବାର ମେଳା ଯେ ତ୍ରିକାଳ ଶ୍ଵେତ ବରାହ ଯେ ପୁଣି ପଦ୍ମ ନାମେ କଳ୍ପ ସେବେନି ପୁରୁଷ ଦିଶୁ ଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ରୂପ ସ୍ନାୟମ୍ଭୁବ ସ୍ୱାରୋଚିଷ
ବାକ୍ଷୁକ୍ଷ ବୈବର୍ତ୍ତ ଶ୍ରାବଣ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରାବଣକ ବୈବସୁତ ବହୁତ ରୁଦ୍ର ଶ୍ରାବଣ ସ୍ୱେଦେକ ଶ୍ରାବଣକ ରୁଦ୍ର ବହୁ ଶ୍ରାବଣେକ যে ধর্ম শ্রাবণক ঔতম সহিতে যে চতুর্দশ মনু সে যজ্ঞକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଧରି ଦିବ୍ୟତନୁ ସୁମେରିଣୀ ସେ ଦକ୍ଷିମା ଲୟ ମାଲ୍ୟବାନ ହିମକୂଟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକୂଟ ଗନ୍ଧମାରଦନ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଦି ଯେତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୁଧର ଶଲ୍ୟ ବିଶଲ୍ୟାଦି ଦିବ୍ୟ ସୌଧି ବୃକ୍ଷ ସାର ଅସ୍ତ୍ର ଅଷ୍ଟବସୁ ମୂଳେ ଦ୍ୱାଦ ସବିଧି ଯେ ହେବ ସିଦ୍ଧ ସାଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଧର କିନ୍ନର ଗନ୍ଧର୍ବ ଭୂତଗଣ କି ପୁରୁଷ ପିଶାଚ କାରଣ ଗୃହକାଦି ସର୍ବେ ତ ହିଁ ମିଳିଛନ୍ତି ପୁଣ ଆବର୍ତ୍ତକ ସମ୍ବର୍ତ୍ତକ ଆଦି ଚାରି ମେଘ ସତ୍ୟ ସନେତ୍ରା ଦ୍ୱାପର ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର ତୁଲେ କଲିଯୁଗ ঐরাবত পুণ্ডরিক বামন মুকুমুদ অঙ্গন যে পুষ্পবন্ত সার্বভৌম সুদ আশুপতিক সহিতরে অষ্টদিগদন্তী হরসরে মৃত্যুবন্ত হইয়া সিছন্তে আসংখ্যারে যে ত্রয়োদশ কোটি দেবগণ আবর অଛନ୍ତି নাগ নর প্রবাণ যানবাহনକୁ যে যাହାର চড়ি সর্বে আয়ুধ ମାନଙ୍କର জ্যোতি ঝল ঝল ସେ জ্যোতি କରାଏ ଦିଗ ମାନଙ୍କୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ বাজই দ্বন্দ্ব বিবাদ্য তুলে বেণু বীণা আমৃদঙ্গ মৃদঙ্গ কংসাল নাদ একু এক জিণা ঢোল দমা টমক যে গাল তুরি বেরি আটাঙ্গু বীর বাদ্য তুলে বজাই খঞ্জরি এপরি সম্ভার যেতে ହୋଇଅଛି ତହିଁ বইলে ক্ষেতর তাহা কহি হেব নাহি। ওম নমঃ শিবায় নমঃ শিবায় নমঃ।